Yes, hello, good afternoon. Ako si Jihan Kinakin, parts custodian diri sa Yamaha Carmen, Cebu. Nang nakoy gida nga pisa diri. Ano siya ang fuel filter. This one. Genuine parts Yamaha. Ini. Ano siya? Kanina filter sakar ni siya sa MIUI 125, MIUI 125S, MIUSOL 125, MIUSOL 125S, NMAX, Aerox version 1, version 2, Sniper 150 o Sniper 155. Preventive maintenance niya para ilisan na ninyo 20k to 30k dagan, maximum 30k. Cause hindi ninyo siya ilisan, makalit lang purot-purot yung motor. Ano siya? Fuel filter. Just in case na may dagang pangutana or na may gusto ipangutana, PM lang ko or comment down below. Thank you.